sendiri terus kita arahkan ke arah kiblat. Nah, bener nek cara praktek kula lak ngenten nah. Loh, bukan ke arah kanan, bukan di arah kiri. Bukan ditutup ngeten. Tapi agak benggang yang biasa terus kita hadapkan kira-kira ke arah kiblat niki gini. Jadi mboten teng pinggir ngeten, mboten ngeten. Tapi kalau ada orang tadi semacam ini, ya tadi rukuknya tetap sah. Tapi disunahkan menghadap ke arah kiblat. Kemudian ada tambahan nggih biasa. Untuk orang laki-laki, niki untuk orang laki-laki karena kita niki napa? Cara aurat niki nggih lebih ringan dari perempuan nggih. Niku sunahe mboten dirapetno. Kaki kita niki sunnah agak benggang kira-kira saja nggih. Satu jengkal tangan kita. Jarak antara kaki satu dengan kaki yang lain. Sama ketika berdiri nggih. Ketika rukuk pun karena kita laki-laki niku juga semacam itu nggih. Beda nanti dengan perempuan nggih. Kalau perempuan nggih dalam masalah rukuk niki sunnah mengumpulkan anggota tubuhe. Tadi ketika nggih ngat kemali kula nggih. Ketika rukuk lek tiyang estri nggih, lek tiyang jaler kan sunah niki jauh dari napa pinggir perut. Jadinya entah jenengan ngeten. Nah, tapi mbon ngeten-ngeten nggih. Tadi kan ngeten sunai. Kira-kira nih mboten nempel. Tapi kalau untuk orang perempuan niki malah sunah ditempelkan gini. Ngeten ini tetep. Tuh kan saged ngeten. Lek perempuan nggih. Laki-laki gini. Niki kira-kira rada pokok mboten ganggu tangga. Perempuan tadi niki juga rada dirapetno ngeten. Lebih tertutup ngoten lho nggih untuk perempuan. Pinten-pinten sampun jelas prakteke. Lek yang kita lakukan niki nggih untuk lebih memaham mawon nggih. Yang kita lakukan setiap hari niku insyaallah sudah memenuhi kesunahan. Cuma masalah kaki niku kadang-kadang nggih. Kadang-kadang kaki ini kan ngeten. Satu ke arah napa? Barat daya ta. Niki nang arah ngeten nggih. Nah, padahal sunahnya asline lurus. Nah, kaki kita nggih jempol kemudian jari tengah kita nggih. Pokok jari kaki niki sunahe tetap mengarah ke arah kiblat kaki kita nggih. Baik ketika berdiri ataupun ketika rukuk niku juga sama nggih. Jadi tirose musonef wau ketika kita rukuk niku lek kewajiban kemarin minimal tangan kita kira-kira bisa sampai ke lutut kita. Niku minimal. Tapi kesunahannya nggih kalau kita katakan derajat nggih mungkin cara posisi tubuh kita niki 90 derajat nggih. Kemudian tangan kita letakkan di lutut, kemudian kita renggangkan sedikit nggih, kita arahkan ke arah kiblat nggih. Terus mata kita niki sunnah melihat tempat sujud nggih. Tempat tetap niku. Kemudian doa yang sering kita ucapkan nggih sunnah wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nggih. Wa thalathan afdol. Niku minimal seandainya kita mengucapkan sekali niku sudah dapat pahala. Ngoten lho nggih. Seandainya kita baca sekali, tapi lebih afdol kalau kita baca 3 kali. Niku subhana rabbiyal azim. Nah, banyak riwayat nggih mungkin kita pernah mendengar ada orang gak gelem ataupun tidak mau mengatakan wa bihamdih nggih monggo ngoten lho nggih. Tapi memang kalau kita ada riwayat ngoten lho nggih. Ada riwayat sebagian riwayat niku bukan hanya subhana rabbiyal azim tapi ada tambahan wa bihamdih. Sebagian orang mboten gelem, maksudnya sebagian orang sing kelompok sebelah kadang-kadang ini gak gelem. Padahal nggak ada riwayat doa ndak dipermasalahkan, ngoten lho nggih. Nah, jadi minimal, lek saged minimal nggih 3 kali subhana rabbil azim wa bihamdi. Seandainya kita tergesa-gesa, semisal niki lho nggih, kita pas bepergian kemudian sholatnya kudu rodok cepet tapi kepingin angsal yang afdol bisa saja kita baca ngeten pas ruku subhanallah 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 3 kali kemudian kita iktidal angsal
niku tetap dapat fadilah membaca tasbih ketika ruku. Niki semisal nggih. Tapi kalau semisal kita niki tidak tergesa-gesa, nggih lebih baik kita baca yang sesuai ataupun apa yang telah Nabi sampaikan nggih, dengan lafaz subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Atau ditambah doa nggih. Tapi kalau jadi imam niku hanya harus 3 kali. Tidak boleh lebih. Kalau jenengan dados imam imam teng masjid, mushola ataupun misalkan ngimami di rumah, niku kalau jadi imam niku hanya boleh 3 kali. Kecuali kalau makmumnya nanti niki setuju, ridho dengan jenengan maca subhana rabbil azim niki ping 99 semisal. Makmume ridho nggih monggo-monggo. Tapi lek teng masjid kan umume nggih ana sing gremeng kabeh ngoten nggih. Jadi kalau kita ngimami teng satu tempat, makmume niki mboten ridho dengan kita memperpanjang tasbih di dalam rukuk, nggih, kita hanya boleh membaca 3 kali saja tasbihnya. Atau wonten tambahan teng mriki, seandainya kita sholat sendirian, nggih. Seandainya niku boleh ditambahi dipanjangkan nggih, wa imamun mahsurin radu bit tatwil Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asobi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Dawa niki tapi niki ada keterangan nggih. Nah, seandainya nggih. Tapi mboten wajib dihafalkan niki. Lek dihafalkan nggih lebih baik. Tapi niki khusus untuk orang yang sholat sendiri. Seperti misalkan ketika kita sholat duha, ketika kita sholat qobliyah ba'diyah, niku seandainya jenengan kepingin rukuk sing lebih suwe, mboten napa-napa. Entah wau 3 kali, tapi lek saged ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, atau 11 kali. 11 niki lebih sing paling afdol intine. Atau seandainya kepingin lebih nggih monggo wau, semisal 99 kali semisal nggih. Seperti lek jenengan nate mireng kan nggih, kita pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki salat gerhana. Nabi salat gerhana rakaat pertama niku maos kira-kira nggih mantun Fatihah kira-kira membaca surat Al-Baqarah. Terus wonten tengane rukuke pun sama dengan ketika berdiri. Berarti kan pas rukuk maos tasbih berapa kali niku Nabi? Kan saged ribuan kali. Jadi mboten masalah. Semisal nggih, kita isi rukuk kita dengan tasbih atau bahkan kita isi dengan doa. Soalnya Nabi Muhammad juga wonten teng satu riwayat Nabi niki ketika rukuk pernah nggih dan sering beliau niki mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ngoten. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Loh, Allahumma ighfirli kan berdoa kepada Allah. Ya Allah ampunilah saya. Jadi semisal kita rukuk berdoa niku juga boleh. Yang kurang baik nggih, ketika kita rukuk yang kurang baik niku kita membaca Al-Qur'an. Karena bukan tempatnya. Ketika rukuk jenengan kepingin maca surat Alam Nasra, pas rukuk kepingin maca surat Al-Kautsar semisal nggih. Pin rukuk kepingin maca surat Yasin nggih mboten sae, bukan tempatnya. Ngoten lho nggih. Tempatnya ketika berdiri kan, ketika membaca surat nggih. Jadi tadi mau jelas nggih, sunnah kita rukuk nggih. Pertama kita niki sebelum rukuk pas berdiri kita baca takbir Allahu Akbar, tangan tetap kita hadapkan ke kiblat, kita luruskan kira-kira dengan telinga kita nggih, jempol ke telinga bawah, jari atas ke telinga atas nggih. Kita luruskan madhep kiblat, kemudian kita Allahu Akbar tadi, kemudian kita ke posisi rukuk dengan lurus badan dan leher, mata kita pandangkan melihat tempat sujud kita nggih. Kemudian tangan kita letakkan di lutut nggih. Terus pupu dan betis niki tegak dan jari kita tadi ketika kita letakkan di lutut kita hadapkan ke arah kiblat.
Mboten digenggam, mboten dinapakaken nggih. Niki sunnah-sunnah dalam rukuk termasuk doa tadi. Setelah rukuk nggih, musannaf niki membahas tentang sunnah i'tidal nggih. Faslun fi sunanil i'tidal nggih. Sunnah ketika kita i'tidal. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal ayyaqula sami'allahu liman hamidah. Nggih. Ketika kita niki mengangkat kepala untuk i'tidal, nggih, kita kan sunnah nggih, hanya ketika i'tidal niki saja nggih. Kita sunnah mengatakan sami'allahu liman hamidah. Sami'a Allah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memuji kepada Allah. Ini ketika kita berdiri kan pun jelas niki. Hanya niki mawon. Ucapannya nggih sama ketika kita awal mengucap sami'a nggih sa niku ketika kita mulai berdiri dari rukuk. Liman hamidah lek saged nggih pas napa? Sudah berdiri jejeg ngoten nggih. Fa idza stawa qaiman nggih. Ketika kita niki napa sudah berdiri dengan tegak nggih. Sesuai dengan posisi kita nggih. Kan kemarin wonten kalau ada orang niki salat karena dia sakit, boleh orang niki salat dalam kondisi duduk nggih. Jadi ketika i'tidalnya pun nggih kembali ke posisi ketika dia membaca Al-Fatihah. Lek jenengan salate semisal salat berdiri nggih, i'tidale berdiri. Ketika kita niki salat dalam kondisi duduk, i'tidalnya juga duduk. Ngoten lho nggih. Nah, jadi ketika kita niki sudah kembali ke posisi semula nggih, kalau kita niki alhamdulillah mugi-mugi tetap diparingi sehat nggih. Ketika kita niki salat i'tidal, kita salatnya berdiri, i'tidal kita pun juga berdiri. Sudah berdiri dengan jejeg, baru kita berdoa Rabbana lakal hamd. Atau panjangnya biasanya kita Rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Wonten sing maca mil'u nggih. Jenengan maose napa? Mil'u nggih. Sami angsal nggih. Membaca mil'us samawati angsal, wonten sing maos mil'a nggih mboten napa-napa. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau tenganuan wonten tambahan wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau paling singkat semisal Rabbana walakal hamd. Nggih. Niku paling singkat. Mboten napa-napa. Sedanten wonten riwayate. Intine nggih. Semua niki ada riwayatnya. Tapi lebih utama nggih beberapa riwayat yang telah kita lakukan selama niki nggih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du nggih. Rabbana do Allah ya Allah, bagimu segala puji, pujian yang memenuhi langit, pujian yang memenuhi bumi, maksudnya pujian yang banyak nggih. Wa mil'u ma syi'ta, dan pujian yang pujian memenuhi sesuatu yang engkau kehendaki ba'du, setelah langit dan bumi. Setelah langit bumi, selain langit bumi wonten apa? Wonten arsy ataupun kursi. Lho kan wonten nggih. Makhluk Allah selain langit bumi, al kursi niku juga anuan sendiri nggih. Al arsy juga makhluk sendiri nggih. Ataupun yang lain yang mungkin kita tidak ketahui nggih. Maksudnya pujian, saya memuji bagimu ya Allah segala puji yang sangat banyak nggih. Seandainya dibentukkan, dijisimkan niku sebesar langit, sebesar bumi, dan sebesar makhluk yang lain intine. Atau lek kali musannaf niki jenengan kepingin tambah suwe nggih i'tidale. Nah, tapi kemarin nggih i'tidal niki adalah rukun yang pendek. Tidak boleh kita memperpanjang i'tidal melebihi kira-kira kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita kira-kira membaca Al-Fatihah niki setengah menit, kira-kira semisal nggih, berarti i'tidal kita tidak boleh lebih dari setengah menit. Tidak boleh lebih dari 30 detik semisal. Semisal kalau kita maca Fatihah sak monten. I'tidal kita nggih kudu di bawah niku. Jadi bolehnya kita i'tidal nggih dengan membaca apa yang datang dari Nabi tadi. Atau ditambahi sedikit boleh. Wa yazidu al-munfarid wa imamun mahsurin radu bitatwil.
Orang sholat sendirian boleh menambahi ahlas sana wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Niku lek kita hitung nggih kurang dari Fatihah. Jadi mboten napa-napa nggih. Niki semisal kita tambahi. Atau semisal jenengan kepingin muji Allah sing kathah wis tak tambahi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil masyita min syai'in ba'du tak waca ping 2 semisal. Lek ping 3 niku lek diitung mirip Fatihah, mboten sampai mirip Fatihah mboten masalah. Tapi lek melebihi wau salat kita bisa batal. Ngoten lho nggih. Karena ketika berdiri tidak boleh lama-lama kecuali kalau kita sholat subuh di rakaat terakhir atau sholat witir di rakaat terakhir di bulan Ramadan. Kan wonten kunute. Kecuali niku. Kecuali kalau kita iktidal terus dibarengi dengan doa kunut. Doa kunut jenengan lak pun napal sedanten kan nggih. Di rakaat terakhir sholat subuh ataupun di rakaat terakhir sholat witir di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan separuh yang terakhir. Allahumma hdini kalau kita sendirian niki sing paling afdol nggih kunut niku macam-macam nggih. Wonten kunute Nabi Muhammad, wonten kunute Sayyidina Umar nggih. Wonten minimal kunut barang nggih. Tapi kunut yang dari Nabi Muhammad nggih niku yang sering kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Tahu umumnya kita nggih amin tok nggih lek makmum nggih. Lek dadi imam niku disunahkan mengganti seperti kita dengar biasanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait nggih. Lek artine kinten-kinten Allahumma hdina, ya Allah berilah aku petunjuk, tetapkanlah aku dalam petunjuk fiman bersama orang-orang hadait yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini, ya Allah berilah saya niki kesehatan nggih. Fiman bersama orang-orang afait yang telah Engkau beri kesehatan, baik jasmani rohani nggih. Wa tawallani fiman tawallait, ya Allah napa uruslah saya nggih, tawallani atau nggih aturlah saya nggih bersama orang-orang yang telah Engkau atur. Lek kali Allah diatur berarti kan diatur apike, ngoten lho nggih. Wa barik li wa barik lana nggih. Ya Allah berilah saya kebaikan yang berlipat-lipat nggih atau kebaikan yang terus-menerus nggih bagiku fima nggih dalam perkara a'tait yang telah Engkau beri. Nah, berilah napa apa yang Kau beri niki selalu berkah, selalu baik yang banyak nggih dalam apa yang Kau berikan kepada saya nggih. Wakina syarra ma qadait, dan jagalah saya dari qadha-Mu yang jelek, dari takdir yang jelek nggih. Terus-terusan niki yang sunnah siapapun tetap sunnah membaca. Meskipun kita makmum nggih, kita nggih kedah hafal kan nggih. Fa innaka, karena imam mantun Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Imame lak menengah. Nah, kita kan juga membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu ma walait wa la yu'izzu man 'adait. Nah, niku riwayate wonten sing sami-sami wonten. Kita sing hafal biasa tabarok rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki kita masih makmum nggih kedah hafal ngoten lho nggih. Mosok mboten hafal nggih. Mesisan dihafalkan mulai awal. Seandainya mboten hafal jenengan insyaallah hafal sedanten nggih. Wakin apa wau fa innaka taqdi, karena engkau yang memberi keputusan walaikdo alaik, dan engkau tidak diputusi, tidak diberi hukum, tidak dikatakan salah dan lain sebagainya nggih. Wa innahu la yadhillu ma walait, dan sesungguhnya tidak ada orang yang napa rendah nggih ketika walait engkau
mengasihinya, engkau mencintainya. Wala ya'izu man adait, dan tidaklah mulia man adait, orang-orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, engkau maha suci ya Allah, wa ta'alait, dan engkau maha luhur. Falakal hamdu, bagimu segala puji, ala ma qadait, atas segala apa yang engkau takdirkan bagi saya, ngoten lho nggih, bagi kita nggih. Segala puji, seandainya Allah nakdir kita niki kesandung ya alhamdulillah, ngoten lho intine. Seandainya Allah niki nakdir kita niki napa angsal kebaikan nggih alhamdulillah. Niku maksudnya falakal hamdu ala ma qadait, bagimu segala puji atas apa yang telah engkau putuskan bagi kami nggih, apa yang engkau takdirkan bagi kami. Astaghfiruka, aku meminta ampunan kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku tobat kepada engkau. Wonten wa ya'til imam bilafdil jam'i niku. Niki yang namanya doa kunut nggih. Doa kunut niku hanya sampai wa atubu ilaik. Doa kunut yang datang dari Nabi Muhammad, atau yang pernah diajarkan langsung oleh beliau kepada sahabat nggih. Terus sampai kepada kita nggih. Terus karena niki kunut, sunnah kita tutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Angsal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad nggih angsal. Ngoten lho nggih. Pokok sunnah kita membaca sholawat kepada Nabi dan plus tambah teng keluarga beliau. Atau lemboten nggih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok semisal nggih. Niku sudah memenuhi kesunahan doa kunut, kesempurnaan doa kunut kita. Terus lek wonten sing nambahi nggih, biasane teng mriki lak ditambahi juga nggih. Tambahi mboten masalah, asal tadi nggih. Soale kunut niku pada dasarnya isinya adalah doa. Jadi semisal nggih, ya alhamdulillah kan saudara-saudara kita niki pun kathah sing teng Mekah nggih. Berangkatlah teng mriko nggih. Insyaallah mereka mungkin pun sampai atau benjing semisal nggih, salat subuh semisal nggih. Niku kemungkinan mereka salat subuh teng Mekah atau mungkin sebagian bek menawi teng Madinah. Niku kan imame mboten kunut. Nggih, karena mazhabe benten. Nggih. Niku seandainya kita teng mriko, sikap kita ya napa? Kita niki tirose sunah kunut. Nggih. Nggih wau nggih kunut kali mboten kunut niku asline ada khilaf antar a'immah. Nggih. Khilaf antara kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i kunut niki sunah. Teng mazhab lain mboten sunah. Ngoten lho nggih. Nah, tapi ala kulli hal nggih, kita sebagai orang mazhab Syafi'i teng pundi mawon tetap sunah kunut. Bahkan misalkan meskipun imame mboten kunut. Pas berangkat teng Mekah imame kok mboten kunut, kita niki sunah kunut. Tapi lek jenengan kunut koyo ngeten imame selak rukuk nggih, keburu rukuk, napa carane? Kunut niki tidak harus memakai ini. Kunut niku minimal doa. Lek saged ada pujiannya. Ngoten. Dadi semisal nggih, wonten ulama niku damel minimal kunut Allahumma ghfirli ya ghafur. Terus ngoten tok. Pokok diniati kunut. Atau mboten apal, tak maca donga Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semisal niku boleh, ngoten lho nggih. Boleh kita napa? Nggih dianggap sebagai kunut. Asal kita tadi nggih, kita niati untuk doa kunut. Nggih. Pokok isine donga, ngoten lho nggih. Niku semisal kita teng Mekah, mugi-mugi nggih digampangaken kita berangkat teng mriko. Karena kemungkinan imame lek teng mriko kemungkinan nggih ndak baca kunut. Kita mazhab Syafi'i tetap sunah baca kunut. Lek selak kesuwen maca niki nggih maca sing wau. Allahumma ghfirli. Nah, ya ghafur. Nggih napa? Disesuaikan Asmaul Husna disesuaikan dengan doa Allahumma ghfirli. Jenengan gak gawe Allahumma ghfirli angsal Allahumma arhamni ya Rahim semisal.
Terus ditambah maos Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pun mantun niku melok rukuke imam di sana sak teruse nggih. Tapi lek teng Indonesia nggih pun ninggal kunute nggih. Teng mriko mawon ngoten lho nggih. Lek teng mriko pun tetep sunah kunut tadi nggih. Seperti kalau wingi kan nonton apa doa iftitah nggih. Kita kan pun bahas doa iftitah niku yang kita kenal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tapi semisal kita mboten maca niku, tapi kita ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, asal diniati untuk, maksudnya diniati niku ada tujuan kita baca niku untuk iftitahus shalah, untuk doa iftitah tadi. Kunut juga sama nggih. Terus dalam kunut kita niki sunnah mengangkat kedua tangan. Nggih, wa raf'ul yadain fihi wal jahru bihi lil imam wa ta'minul ma'mum lid du'a wa yusyariku fit tsana. Nggih. Kemudian kita niki ketika kunut sunnah ngangkat tangan. Ngangkat tangan ya napa? Napa kudu kita angkat sampai ketok keleke nggih. Napa kudu kita angkat nggih ngangkat tangan biasa. Padha pas kita doa. Seandainya jenengan ngangkat tangan pas ndonga disamakan nggih, tangane ditutup napa dibuka? Niki sama saja intine. Seandainya ketika kita kunut niki kita tutup nggih, pandangan kita nggih wau lho nggih. Pandangan kita kan sunnah asline melihat ke tempat sujud. Tapi semisal jenengan kunut niki ditutup nggih, mata kita delok nggih Ndek, tangan niki. Kecuali kan ketutupan gen sujude nggih. Tapi seandainya kita niki buka, nah sebagian kita kan pas kunut nggih dibuka. Nggih kita mata tetap mengarah ke tempat sujud. Niku mun jelas nggih. Terus imam niki sunnah nggih, ngapunten. Kunut niku sunnah mengeraskan. Dadi lek wonten imam ketepaan imame kok pas kali Allah diparingi rada lali semisal nggih. Pas dia niki lali semisal imame. Pas kunut kok pelan-pelan. Nggih kita dadi makmum mboten usah protes. Carane napa? Kunutu ilam yasma kunuta imami. Kalau imam niki gak krungu kunute, kita tidak mendengar kunut imam. Gara-gara speakere mati. Nggih, kita kunut sendiri. Ngoten lho nggih. Atau karena kita niki terlalu jauh dari imam sehingga tidak mendengar imam niki kunut. Krungune mek gremeng-gremeng tok. Ngoten tok semisal nggih. Kita sunnah baca kunut sendiri. Tapi karena kita makmum nggih, pelan-pelan bacanya. Ngoten lho nggih. Niki semisal tidak dengar kunutnya imam nggih. Misal teng mriki mike moro mati, lampuhe mati, jenengan pas ndek pojokan mriko, kan nggih otomatis tidak dengar. Atau perempuan kan tidak mendengar kadang-kadang nggih. Kunute imam nopo apa sing lah sing diamini apa dari imam kalau kita tidak mendengar nggih. Sunnah bagi kita baca doa kunut sendiri. Dan niki mangkane pentingnya bagi kita untuk ngapalaken doa kunut wau. Semisal terjadi semacam niku kita wis antisipasi. Nah, kali guru kami juga doa ngeten niki kadang didamel donga. Ngoten lho nggih. Damel donga biasa. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Soale isine sae, ngoten lho nggih. Isine kan minta tetapnya petunjuk, kesehatan, dicintai Allah, diparingi berkah apa yang diberikan oleh Allah. Ya saya lek guru kami ya Habib Soleh ini ndongae kadang Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait titik. Mantun niku tambah donga laine. Meskipun sing wau fa innaka taqdi niku tidak dibaca. Tapi seandainya kita damel donga kan apal dhewe. Pas kunut anu nggih gak kira lali. Mendadak dadi imam nggih wis siap. Wonten lho nggih. Kunut wau lho nggih. Terus seperti kemarin nggih ketika tentang mriki kali musannif ditambahi nggih karena masih membahas tentang i'tidal, kadang-kadang wonten kejadian yang menimpa muslimin
Nggih, seperti corona kalau wingi wonten sebagian orang nggih teng masjid mriki kan wonten diadakan kunut kadang-kadang nggih. Nah, ini kan kunut nazilah, kunut karena napa turunnya bencana kepada muslimin. Bencana niki macam-macam nggih. Tidak harus penyakit semacam niku, wonten. Semisal napa bencana baik bencana teng muslim napa semua muslim ataupun hanya sebagian muslim, ngoten lho. Kalau memang doa niki untuk kebaikan mereka. Semisal wonten muslim dikepung kali musuh. Nggih, semisal terus kita ngadakan kunut di sini. Nggih sae. Namine wau kunut nazilah. Lek kunut nazilah tidak harus di salat subuh kan, di salat maktubah. Nggih, terakhire. Nah, punten semisal nggih kita mendengar napa wonten tiyang teng Papua muslim Ahlussunnah wal Jamaah terus dikepung kali yang non muslim semisal nggih. Mereka diancam dibunuh dan lain sebagainya. Kita doakan di mriki, kita ndongoi pas kunut nggih wau namine kunut nazilah niku nggih sae. Ataupun seperti kemarin ketika ada wabah penyakit atau penyakit sing napa kuwata ataupun bahkan semisal di beberapa daerah yang terjadi kekeringan nggih atau wonten sawah niki diserang kali hama sing wake semisal nggih. Niku sunnah untuk kunut nazilah ngoten. Nabi Muhammad pernah kunut nazilah niku selama 1 bulan karena tiang muslim dipejai ataupun Nabi niki pernah ditipu intine kali seseorang mereka niki ngaku dadi wong Islam minta dikirim pelajar orang-orang sing hafal Quran untuk mengajar tapi kenyataannya dibunuh sedanten ngoten lho nggih. Dadi kali Nabi didongakno pas setiap sholat selama 1 bulan niku. Namine kunut nazilah wau nggih. Niki kira-kira beberapa kesunahan yang kita lakukan nggih dalam rukuk dan iktidal nggih. Kinten-kinten nggih niki sing saged kula sampaiaken. Nek menawi wonten sing tanglet mboten nggih kula tutup cekap samengken mugi-mugi saged manfaat barokah nggih mugi-mugi salat kita khususnya nggih diterima kali Allah Subhanahu wa taala nggih dan masyarakat kita nggih keluarga kita nggih masjid kita mriki mugi-mugi terus tambah barokah nggih tambah makmur nggih dan kita-kita nggih mugi-mugi ben-ben nggih seandainya dipanggil kali Allah mugi-mugi husnul khotimah nggih. Dan kita mugi-mugi tetap diparingi sehat wal afiyah fi taatillah wa taati rasulih ma'a kamalil lutfi wal afwi wal afiyah fi taatillah wa taati rasulih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.